дуруд шунавандагони азиз, захирон таҳолоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҷир мешунавед. Имрӯз 5 майи 2020 сол аст. хабарҳоро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Насим Олимзода аз вазифаи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуд. дар фармони раисҷумҳур сабаби аз вазифа озод шудани Насим Олимзода гузаштан ба кори дигар гуфта мешавад. вале ҳоло маълум нест ки Насим Олимзода аз вазифаи вазири тандурустӣ озод шуда дар кадом мақом фаъолият хоҳад кард. Насим Олимзода аз моҳи январи соли 2017 вазорати тандурустии Тоҷикистонро сарварӣ мекард. Вай қаблан ҳамчун муовини вазир дар ин сохтор кор кардааст. ҳамин тариқ бо фармони дигари президент Ҷалолиддин Абдуллозода ба вазифаи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид. дар ҳамин ҳол вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад ки шумораи гирифторони коронавирус дар кишвар ба 293 нафар расидааст. то имрӯз 5 нафар қурбонии коронавирус дар Тоҷикистон шудаанд. имрӯз 5 май шаҳрдории Душанбе Рустам Эмомалӣ қарор дар бораи ҷудо кардани маблағ аз буҷаи шаҳр барои ҳавасмандгардонии собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ ва дигар собиқадоронро ба муносибати 75-солагии Эди Ғалиба ба имзо расонид. аз буҷаи шаҳр беш аз 351 000 сомонӣ дар ин самт ҷудо карда мешавад. табқи қарори шаҳрдории Душанбе 46 собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ ки дар пойтахт зиндагӣ мекунанд ба ҳар яки онҳо 15 000 сомонӣ кӯмаки молиявӣ расонида мешавад. ба тамоми собиқадороне ки дар набардҳои ҷанги бузурги ватанӣ дар ақибгоҳҳо хизмат кардаанд, иштирокчиёни ҷанги Афғонистон ва иштирокчиёни рафъи садамаи Чернобил ҳар кадом 800 сомонӣ кӯмакпулӣ хоҳанд гирифт. хабар медиҳад дафтари матбуоти дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе. табқи дастур кӯмакҳои пулӣ ба собиқадорон то рӯзи 7 май расонида мешавад. ғайр аз он роҳбарони тамоми ноҳияҳои шаҳри Душанбе низ барои ҳавасмандгардонии собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ ва дигар собиқадорон маблағ пулӣ ҷудо мекунанд. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода аз соҳибкорон даъват кард ки дар давраи мушкил барои кишвар нархҳои молро баланд накунанд. аз ҷумла раиси вилояти Хатлон ба соҳибони дорухонаҳо муроҷиат кардааст, зеро сокинон шикоят кардаанд ки нархи дороҳои зидди вирусӣ якчанд маротиба аз нархи қаблӣ боло рафтааст. раиси вилоят инчунин аз аҳолии минтақа хостааст ки меъёрҳои санитариро қатъиан риоя кунанд, ниқобҳои муҳофизати тиббӣ пӯшанд ва масофаи иҷтимоии байни ҳамдигарро фаромӯш насозанд. аз деҳқонон даъват карда шудааст ки кори парвариши сабзавот, мева ва пахтаро дар вилоят тақвият диҳанд. ёдовар мешавем ки рӯзи 3 апрел саridораи ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус тасдиқ кард ки дар Тоҷикистон бемории сирояти навъи COVID-19 мавҷуд мебошад. имрӯз раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон Раҳматулло Зоиров дар саҳифаи фейсбукии худ эълон кард ки ба вируси корона мубтало шудааст. аз ин пеш тибқи навиштаи расонаҳо вакили парлумони Тоҷикистон раиси ҳизби демократи Тоҷикистон Сайҷафар Усмонов низ ба нишонаҳои ин беморӣ дар беморхона бистарӣ гардид. ёдовар мешавем ки қаблан табибон дар мусиқинавоз ва оҳангсози маъруфи тоҷик Фарҳод Зикир сирояти вируси навъи COVID-19 низ ошкор карданд. баъдтар коронавирус дар нависандаи тоҷик Абдуқодири Рустам низ ташхис карда шуд. ба ҳамин ташхис нависандаи дигари тоҷик Муҳиддин Хоҷазод ва ҳамсараш дар беморхона бистарӣ шуданд. дар ҳоли ҳозир вазъи Муҳиддин Хоҷазод мӯътадил арзёбӣ мегардад, вале мутаассифона ҳамсари нависанда аз ин вирус вафот кардааст.
از تاجیکستان به بلاروس می رویم. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو سران دیگر دولت‌ها را دعوت کرد که به مینسک تشریف آورند و در گشت نظامی بخشیده به ایدی غلبه شرکت ورزند. خبر می‌دهد اگنتی خبرگزاری بلتای بلاروس. 2 روز پیش رهبر بلاروس گفت که آنها پرد حربی مینسک را به افتخار 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی بیکار نمی‌کنند، زیرا هزارها و هزارها نفران می‌خواهند که در این چاره‌بینی شرکت ورزند. الکساندر لوکاشنکو قید کرد که اشتراک در پرد حربی بخشیده به ایدی غلبه اختیاری است و هر کسی که می‌آید آن را خوش خواهند پذیرفت. پرزیدنت بلاروس همچنین علاوه کرد که در خصوص تشکیل پروازهای مخصوص از مسکو به مینسک جهت رسانیدن نفرانی که می‌خواهند در گشت نظامی مینسک اشتراک کنند با مسکو صحبت خواهد کرد. شما تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیده استادید. بر روسیه نظر میکنیم. در دوام 24 ساعت اخیر در روسیه 10102 حالت نوی سرایت کرونا ویروس نوع کووید 19 تصدیق شده، 95 نفر فوت کردند. در این باره ستاد مبارزه ضد ویروس کووید 19 در روسیه خبر می‌دهد. از آغاز اپیدمی شماره حادثه‌های آشکار شده در روسیه به 155370 حالت می‌رسد که در عموم از این ویروس 1451 نفر در روسیه وفات کردند. موافق معلومات مقامات روسپاتربنادزور در طول یک روز اخیر 157,000 نمونه تستی برای کرونا ویروس گرفته شده است. شهر مسکو از روی شماره مبتلایان کرونا ویروس پیشرفت است. در پایتخت روسیه 5714 حالت سیرویابی در یک روز اخیر آشکار کرده شده است. در شهرهای اطراف مسکو این رقم به 822 نفر زیادتر گفته می شود. در شهر سنت پترزبورگ باشد در دوام 24 ساعت اخیر 226 نفر را با نشانه‌های اول گرفتاری به ویروس کووید 19 بستری بیمارخانه کردند. تا 11 می سال جاری در روسیه چاره‌های محدود کننده ادامه می‌یابد. در روسیه حالت خودنگهداری در خانه جاری کرده شده است. در پی این تدبیر مؤسسه‌های دولتی و خصوصی از کار مانده، مؤسسه‌های تعلیمی و آموزش فاصله‌ای گذاشتند. همچنین در حال حاضر در روسیه برگزاری همه گونه چاره‌بینی‌های عمومی منع است. در جهان شماره حادثه‌های آشکار شده ویروس کووید 19 از مرز 3.5 میلیون نفر گذشته، زیاده از 250,000 نفر بیماران فوت کردند. در این خصوص دفتر مطبوعات سازمان عمومی جهانی تندرستی خبر می‌دهد. در تاجیکستان تعطیل غیر مقرره خوانندگان را تمدید کردند. در این خصوص ستاد جمهوری علیه کرونا ویروس قرار مخصوص قبول کرده است. همزمان خبر داده می شود که تحصیل فاصله‌ای به خوانندگان پیش بینی نشده است. برای دانشجویان دانشکده و دانشگاه‌های جمهوری باشد تعطیل تا 16 آگوست ادامه می‌یابد. امتحان‌های ختمی خوانندگان صنف‌های 9 و 11 مؤسسه‌های تحصیلات میانه اساسی و میانه عمومی باشد در ماه ایون از سنه 15 تا 24 به نقشه گرفته شده است. خاطر رسان میکنیم که در پی جاری شدن کارهای پیشگیری کننده در مقابل ویروس کووید 19 27 اپریل سال جاری، ستاد جمهوری مبارزه با ویروس کرونا در تاجیکستان با یک قرار خود به خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه‌های تحصیلات کسبی عمومی، آموزشگاه‌ها، گیمنازیا‌ها، لیسه‌ها و کالج‌ها تا سنه 10 می تعطیل غیر مقرره اعلان داشته بود. حالا باشد جهت حفظ صحت نورسان جوانان و خوانندگان و دانشجویان در تاجیکستان تعطیل غیر نوبتی تا میانه‌های ماه اوگوست تنیق‌ترش تا 16 ادامه می‌یابد. همچنین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به همه مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور دستور داده است که دانشجویانی که در وقت مقرر گردیده از روی شرطنامه بسته شده مبلغ تحصیل را نسپاریدند از دانشگاه خارج کرده نشوند. شنوندگان عزیز، شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیدید. با ما بودن را فراموش نکنید. سلامت باشید.